भिक्षुक प्रजा भिक मागिले भी मिल पार ना। तेणुक राजन तमें ए देह को तमें मोर कहू तमें सुख पाओ। देह भितर जो दिन गुरु कृपा करिकी तुमको देई देह भितर जे जोहिकी जानी जीव ए सब जिनसटा देदेला तमें आउ अशांति रही। गुरु बतईदेले तत्व बतईदेले। राजा किए ना आम मन राजा देह को सबुदिन मोर कहू पड़ा मोहरे। जो दिन तार कहीदेव आ मोह नहीं। ए संसार गोटी मोर मुख संसार गोटी मोर मुही कहू थाई मोर धन जन द्रव्य सब मोर मोहर ए नुहे जीवे तो संगर। कहना क्या सहित किसी जाइए जीवार नहीं केवल आमको पूर्वजन्मर सुकृत अनुसार ए 50 एकर जमीर कि 5 एकर जमीर कि घर दी माण भितर बिल 2 माण जमीर कि 3 हाथ चाखंड घर जमीर एतिक समय तुम भगवान भीतर थिया पर्यंत तुम कह तुम जेजे बापा माँ कही पलैले तुम्हें कहीकि पलैब तुम पचर जी आई कहीकि पलैब हेले मोर नहीं सबू तार तार कहले कार ना ठाकुरंगर आनंद भगवान। तो कहबार तात्पर्य होची ए जीव साधु संग बिनु लभि न पारे मोर तनु सत्संग विवेक सत्संग नहेले मोर कथाटा को जानी पारिबो नहीं। तेणुक कृपा करी आमको भगवान कृपा करिकी देह देकरी सत्संगर जो समय समय आमको दौरान एटा ही ठाकुरंकर अशेष कृपा। आउ कृपा बोली किसी नहीं। आपण देखुना प्रेम रे बसी जाइछन्ती कथा सरीगला परे आमे आसु एत दूर आम कथा कहीं बुझिलनि आम एटले कष्ट कर आमर कथा कहीं बुझिलनि। अरे कहीं होची ना एठे थिला पर्यंत आमको दल आड़ेकी बस दल लगुनि कहीं ना प्रभु को कथा नहीं। ए छोट छोट कथा को नहीं जदि आम भितर ठाकुर को कहले छोट कथा मान पानी रे फिंग बड़ कथा मान हृदय रे धर आनंद बार। बड़ कथा कौन ना बड़ कथा या प्रभु मु तुमको केते समय मन पड़ू संसार दुख कौन ना भगवान को भूली जीवा सबुठु दुख। सुख कौन ना आपण संसार भितर गरीब ही थांतु किंतु मन रखंतु बास सुख। ठाकुर अभिराम परमहंस देव स्थूल लीला करने आसिले भोईपड़े जन्म ग्रहण कले। कहीं जन्म ग्रहण कले ना पूर्व जन्मरू तांकर जी कि संपर्क थिला पूर्व वंशधर माने चैतन्य महाप्रभुर वंश परंपरा ठाकुर आसिले। या पूर्व अच्युतानंद कहले भगवान आसिले। अनेक महापुरुष माने प्रमाण दे पड़े अभिराम रूप आसिले। ठाकुर आसिले आसिले कहीं आसिले कृष्ण रूप आसिले चैतन्य रूप आसिले राम रूप आसिले नारायण रूप आसिले। सत्ययुगे नारायण रूप से शंख धर नथिले सेठी शंख चक्र गदा पद्म धरथिले चक्र धर नथिले ए जो धनु धर नथिले कि चक्र रे का संहार कर नथिले। सत्य थिला अंधकार नथिला। तेणुक तपस्या करथिले जे जा सनातन धर्म ठीक भाव में पालित होता टिके राम अवतार कहले से रावण आसीगला ताकू संहार करने कुंभकर्ण रावण अनेक प्रकार राक्षस से कूल को ध्वंस करने धनु धारण कले। पुणी किसी दिन पर किसी वर्ष पर कृष्ण अवतार आसिले। कृष्ण अवतार चक्र काटिले भगवान दुष्ट मान को किसी पंच पांडव को साथी नहीं संहार कले कुरुवंश
निज वंश ध्वंस कले तापर आसिला सत्य ए कलिजुग चैतन्य आसिले हरिनाम प्रदान करदेले हेले जगह मादे कि मारी कहले प्रभु आपण मारिदेले केମିତି हबो आपण तांकू मारिदेले तो मरिଯିବ आगे हरिनाम रूपक मंत्र प्रदान करी भितर थिया महिला को बाहर करी ता मनटा को मार देकी आपण चरण तले लागिगले सी शुद्ध पुत से समस्त पर चैतन्य रूप रहे तापर अभिराम रूप रहे कहीं अभिराम रूप आसिले ना देखिले जे चैतन्य अवतार रे अनेक प्रकार नाम प्रदान कले बाह्य प्रथम देखईदेले द्वितीय अंतरस्खलित कीर्तन करने किए नहीं कौन दू जाऊ ठाकुर आसिले एकाक्षर मंत्र प्रचार कले आनंद कवार तांको निज लोक को भावी कले तू घटरे भगवान अच्छा दिने ठाकुर अभिराम परमहंस देव ठाकुर बाल्य था मात्र 7-8 वर्ष दुष्टामी कले गंजाम जिले गंजाम जिले तू दुष्टामी कले तू दुष्ट कर तो आउ कि कहीदेबुनु क्या पढ़ेदेबुनु या कहीकि सब जाक ठाकुर हुए साहित्य बढ़िया हुए इतिहास भल रखती बापा पचारे तो अंक कहीं होनी ना मोर अंक बहुत मु अंक करें एक कषा कषि विद्या मो द्वारा हेनी कौन कही गोटे दीज जाक माने सांग भितर से बही मु काली चक्रधर बही पढ़ुली कौन से बही की झिकाझिक कले कौन ताको गोटे चापड़ लगे तो बापा हाथ मास्टर थे अरे कहीं मान आउ से बापा कथा शुणिकी सीधा दिया मारिकी गोटे माने बाड़ डेईकि सी सीधा आसिक गाँव रे बापा खोजिले कहले पुओ पड़े मो रही पछे 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 आसिक पहुँचीगले करमला जमी करमला पहुँचले गोटे कणी जाई लुचिगले कहीं देखी पारे से घर तो एवं अच्छी बोली जा एत घर भितर कौड़ लुचि पुओ कुआड़ गला माँ को पचार ना कुआड़ गला देखुना कुआड़ गला कौन गला ए समय से घर भितर बसिकी दी थर ठाकुर बापा जाइए चाल पर माँ भी जाइए चाल बाबा जहाँ लिखिं चक्रधर ठाकुर जहाँ कहती बाबा लिखती बोली तादरे प्रमाण अच्छे कहीं गले उपरको कहले मु खोजिली खोजिली पाइली कुआड़े गला मुझे ऐसी शक्ति धारण कर खोजीदेला बेलू चारिपटे नहांती पुणी चाल उपर गला गोटे आसन में बस ठाकुर कहले आगे आउ कि कहीकि लाभ नहीं से मन पकाउं सत्यवादी कहते ये माँ राधा आए तुम्हें कह भाग्य करिच कौ जन्मर कौ संस्कार करथिल जे पयव्रता ओषा रखिकी अभिनव सुंदर को कोल धरल मुझे साधारण पुओ भावी गोड़े आई गंजाम जिले पर्यटन ये असाधारण महापुरुष तेणुक ठाकुर लिखिले अरे बाबू अभिनव सुंदर तुम्हें ये आसब एकाक्षर मंत्र प्रचार कर जगत जन मान को गोटे जगह सूत्र बांधिकी जी गीतार गोटे सूत्र अच्छी लिखाई सूत्रे मणि गणाइब सप्तम अध्याय प्राय अच्छी सूत्र रूप चारिपटे मणि समस्त भक्त माने मणि साधु सन्त मणि है भगवान मझे रे से सूतार सब एक करूँ एकाक्षर मंत्र प्रचार करूँ या सत्यवादी पट्टनायक कहते जो आनंद गवार ठाकुर माँ देखिले ठाकुर देखिले कौन है मोर तो किसी कहले हे तू किसी खाइन पीनु आस आस टाणी आनले ठाकुर ठाकुर को किए सत्यवादी टाणी आनले जहाँ खाଇବା ଭିତରେ बोले भोजन करे ए समय अंतर्यामी सेपटू बापा जानिले जी जापर ए समय गोटे झिटिपिटी जाऊ से झिटिपिटा बाँ पटे धरदेले ठाकुर कहते खा खा ना ना मु खाइबी नहीं तुम्हें बाँ हाथ में कौन धरछ है किसी नहीं कौन धरची किसी तो धरनी ना तुम्हें धरन कहले हेनी मु किसी खाइबी मत सत कथा कह किंतु ठाकुर देखी ना से तुम हाथ में झिटिपिटी अच्छी ना नहीं कहल बापा कहले तू तो देखिन कि जान ना मु सब तुम भितर रही देखी आनंद गवार मो भितर रही अरे मु तो धरबार कहीं देखी नथिला आ मु खाइबी
ମତେ ଛି ବାପା ଏଗୁଡ଼ା କେମିତି ତମେ ଦଉଛ। ମୁଁ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ, ଯେମିତି ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ କହିଲେ ଶୁଣେ ଶୁଣେ ଶୁଣେ, ଆରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ କଲେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଅପବିତ୍ର ନାହିଁ। ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ସେ ଝିଟିପିଟି ପଳେଇଲା। ତାପରେ ତାକୁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ରଘୁବର ଭିତରେ ଗୀତ କହିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ ବୁଝଉଛନ୍ତି ଜାଣିତ ଭକ୍ତି ବୁଝେଇ 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 କଲେ। ଦେଖିଲୁ ନା ଶେଷରେ ଯୋଉ ରଘୁଗୀତ ଚିଠି ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ପ୍ଲାନରେ ତା ପିଠା ଭିତରେ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ପିଠାକୁ ଯେତେବେଳେ ସମର୍ପଣ କରି ଗୋଟେ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ କହିଦେଇଛି ଯେ ସେ ଚିଠି ତମେ ଆଗେ ଦେଖ। ସମର୍ପଣ କରିଦେଲା ପରେ ଚିଠି ଦେଖିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ଚିଠିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏ ପିଠା ତୁମେ ଖାଇବ ନାହିଁ, ଆଦେହରେ ବିଷ ଲାଗିଛି। କହିଲେ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଲେନି, ଆଉ ଆକୁ ନ ଖାଇକି ମୁଁ ଆଉ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ମଣି କଲେନି, ମୁଁ ଆକୁ କେମିତି ଛାଡ଼ିବି। ସେ ଚିଠିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ପିଠାକୁ ଖାଇଦେଲେ। ଜହର ବିଷ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ରଘୁବର ଭିତରେ କିଛି ହେଲାନି। ଆନନ୍ଦ ଭଗବାନ କହିଲେ ବାପା କାହିଁକି ହେଲାନି, ବିଷ ତ ପଡ଼ିଥିଲା। ନା ବାବୁ ଅଭିନୟ ସୁନ୍ଦର, ଯୋଉଟା ମାନେ ଭଗବାନ ସବୁ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ବାପାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ପିତା ଗୁରୁ ଶିଖଉଛନ୍ତି। ଆରେ ନୈବେଦ୍ୟ କଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ ସେ ବିଷ ମଧ୍ୟ ଅମୃତ ହେଇଯାଏ। ଆନନ୍ଦ କବାର ତେଣୁକରି ତୁ ନା ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଯେତେବେଳେ ଭୋଜନ କରିବୁ ଧନ ସବୁଦିନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିପାରିବୁ। ନା ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କଲେ। ସବୁ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁର ବାପାଙ୍କ କଥାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ତ ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ ଭଗବାନ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେତେ ମାନୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପିତା ମାତା ଗୁରୁଜନ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କାରଣ କ'ଣ ନା, ଯୋଉଦିନ ଭଗବାନ କିଏ ବାପା ବୋଲି ପଚାରିଥିଲେ, ଆରେ ତୁମେ ସବୁରି ଗୋଟେ ସିଏ ସ୍ୱୟଂ ନା ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସକଳ ଘଟ ପଟିଅସି ସକଳ ଘଟ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟମାନ ହେଇକି ସମସ୍ତ ଜୀବଜଗତକୁ ଚଳଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ଚାଲିଲା କିଛି ଦିନ। ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ବାପା ଗୁରୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ତାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ବିଦ୍ୟା ଲାଭ କଲେ। ବିଦ୍ୟା କହିଲେ କ'ଣ? ବିଦ୍ୟା ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଦ୍ୟା ଆପଣ ଯଦି ଶିଖିଛନ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପୂଜା ପାଇବେ। ବିଦ୍ୟାମାନ ସର୍ବତ୍ର ପୂଜ୍ୟତେ, ରାଜା ସ୍ୱଦେଶରେ ପୂଜା ପାଏ। ବିଦ୍ୟା ସର୍ବତ୍ର କାହିଁକି ପୂଜ୍ୟତେ ନା, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବିଦ୍ୟା ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟକୁ ଶିଖେଇଲା ମାନେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ ମାନ୍ୟ କରିବେ। ଭଗବାନ ଆସିଲେ କ'ଣ କଲେ ନା, କେବଳ ଭାବରେ ତୁଳସୀ ଦେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ପର୍ବତ ପରାଏ ମଣିଲି। ଅଭାବରେ ତ ଯଦି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଦେବୁ, ମୋତେ ପର୍ବତ ପ୍ରମାଣ ଯଦି ଦେବୁ ସେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି ଯଶୋଦାର ଭାବ ହେଇଗଲା ମୋ ପ୍ରଭୁ ପାଇବେ, ଏ ଜ୍ଞାନ ଆସିଲା। ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଯାହା ବି ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, ପିଲା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ପରିବାର ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ବଦଳି ଗଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ବଦଳିଲେ ନା, ଠାକୁର କହିଲେ ପୁତ୍ର ମୁଖେ ଚୁମ୍ବରେ କେତେ ବଡ଼ କଥା ଠାକୁର ଲେଖିଲେ। ସଂସାର ଭିତରେ ତୁମେ ରସ, ସଂସାର ଭିତରେ ନ ରସ। ପୁଅକୁ ଯଦି ସ୍ନେହ କଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ତୁ ପୁତ୍ରକୁ କହିବୁ, ଶୁଣ, ପୁତ୍ରଙ୍କ ମୁଖରେ ଚୁମ୍ବ ଦେଲା ବେଳେ ତୁ ତାକୁ କହିବୁ ମୁଁ ହରିକି ସ୍ନେହ କରିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଭଜନ ହେଇଗଲା। କହିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ମୋର ତ ପୁଅ, ଆଉ ମୁଁ ହରିକି କହିବି ନା। ଯେତେବେଳେ ମଥୁରାପୁରରୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଆସିକି ମଥୁରାକୁ ଆସିକି ଗୋପପୁରରୁ କଂସକୁ ସଂହାର କଲା ପରେ
ସମସ୍ତେ ବିଦାୟ ନେଲେ ନନ୍ଦ ବାବା ପାଖରେ ଥିଲେ। ନନ୍ଦ ବାବା ଯାଉନାହାନ୍ତି ଆଉ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଛାଡ଼ିକି। କହିଲେ ବାପା ତମେ କ'ଣ ଯିବନି? ନା କେମିତି ଯିବି କହିଲୁ, ତୁ କେବେ ଯିବୁ? ଆଉ ନା ମୁଁ ଯିବି, ସମୟ ଦେଖିଯିବି। ନା ତୁ ଏବେ ଚାଲ। ନା ବାପା ତମେ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ପୁତ୍ରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ତମେ ମୋ ପଛରେ କାହିଁ ପଡ଼ିଛ? ମୋର ପୁଣି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମର ଅଛି ନା ନାଇଁ? ନା ତୋ ମା ପରା କାନ୍ଦୁଛି। ନା ସେ କାନ୍ଦିଲେ କ'ଣ ମୁଁ ସେଇଠି ଗଲି ଆଉ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆସିଛି କ'ଣ କରିବି? ଆରେ କାନ୍ନା, ତୋ ମା କହୁଥିଲା ତୁ ଭଗବାନ। କହିଲେ ତମକୁ ମା କ'ଣ କହିଲା? ନା ତୁ ଭଗବାନ। ଆଉ କ'ଣ କହିଛି? ଭଗବାନ, ତୁ ଭଗବାନ। ବଳରାମ କ'ଣ ଅନନ୍ତ? ନା ତମେ କିଏ? ନା ମୁଁ ତ ନନ୍ଦ ବାବା। ଏଇ ତ ତମେ ବି ଭଗବାନ ବାବା। ମୁଁ ଭଗବାନ, ଭାଇ ଭଗବାନ, ତମେ ଭଗବାନ, ଏ ଯେତେ ସଂସାର ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ। କହିଲା ତୁ ମାୟା କରୁଛୁ। ଏଇ ତ ଆଉ ମତେ କହିଲେ ଦେଖିବା ଭଗବାନ ବିନା କ'ଣ ଅଛି, କୋଉଟା ଅଛି କହିଲେ? ଜଳକୁ ଦେଖିଲେ ବାପାଙ୍କୁ, କହିଲେ ଜଳର ଉଦାହରଣ କହିଲେ ବାବା ଏ ପାଣିଟାକୁ ପିଅ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପିଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ତୃଷ୍ଣାଟା ମେଣ୍ଟିଯାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ରସ ରୂପରେ ଆପଣ ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟିଲା। ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି ରସ ରୂପରେ ମୁଁ ଅଛି। ସେ ତୃଷ୍ଣାଟା ଯେତେବେଳେ ପିଇ ଦେଲା ପରେ ସେଟା କିଏ ବାବା? ସେଇ ଭଗବାନ। ଅଗ୍ନି ଦେଖିଲେ ବାବା, ଅଗ୍ନି ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଅଗ୍ନିର ଯଦି ଦାହିକା ଶକ୍ତି ନ ରହିବ ସେ ତ କିଛି ଅଗ୍ନିର ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଅଗ୍ନି କି ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ତାକୁ ନିଜ ଯେଉଁଠି ଲାଗିବା କଥା ଯେତିକି ସେତିକି ଲଗେଇଲେ ତାକୁ ଲିମିଟେଡ୍ କରିବ। ନାଇଁ ଯଦି ସେ ଲିମିଟରୁ ବାହାରିଯିବ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଯିବ। ତେଣୁକରି ଏତିକି ଅଗ୍ନି ଆମେ ତାକୁ ରୋଷେଇ କରୁଛେ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ। ଘରେ ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି, ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଯେତିକି ଚା ପାଇଁ ଯେତିକି ଦରକାର, ପାଣିଟି ଗରମ କରିବ, ତମେ ଘରେ ପୁରା ମୋଡ଼ି ଦେବ, ସବୁ ଯାଉ ଟିକେ ଗ୍ୟାସ୍ ଫାଟିଯିବ। ସୀମିତ ହିସାବରେ ଜଳ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସୀମିତ। ସମସ୍ତେ ସୀମିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ସୂକ୍ଷ୍ମ କ'ଣ? ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ଲାଗିଛି ଆମ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ, ଆମ ଘରକୁ ଗୋଟେ 10 ପାୱାର ବଲ୍ବର ଆବଶ୍ୟକ ଯେତିକି ତାକୁ କରେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଯାଉଛି। ତାର ଆଡାପ୍ଟର ଅଧିକ ଯଦି ହେଲା ଫାଟିଯିବ। ତେଣୁ ବାବା ସେ ଅନୁସାରେ ପବନର ସୀମା ବି ରହିଛି, ଅଗ୍ନିର ସୀମା ବି ରହିଛି। ସବୁ ସୀମା ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ରୂପ। ମୁଁ କ'ଣ ଭଗବାନ କହୁଛ? ମତେ ଏଇଆ କହିକି ତଳେ ପକେଇବ କହିକି ନନ୍ଦ ବାବାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ପଡ଼ିଗଲେ। କହିଲେ ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ବାବା ତୁମେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଭଗବାନ, ସବୁ ବିଶ୍ୱ ଭଗବାନ। ନାହିଁ, ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ମା ମନେ ପକଉଛି, ତୁମେ ଯାଅ କହିକି। ମାନେ ଇଏ ତ ଏତେ ନଟକୁଟିଆ, ଠକିକିରି ଯିବା ପ୍ଲାନରେ 1 ନମ୍ବର ମାତ୍ର କହିକିରି ବାପାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ କଲେ ତୁମେ ଆଉ ନନ୍ଦ ବାବା ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପିଲାଦିନ କଥା ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି।